la ko saɗi mon ko tooli ka ɗerol meɗen ɗo yimɓe nogaytato taw hewti mi andina ɗo priorité on ene jonna yimɓe yafoɗon ɗo noon taw komi retardini ko en wino 30 mais hay miɗo e communication min e woɓɓe par rapport e aux dernière information mo yiwɗon ɗo eno circula ka réseaux sociaux ji fi Michel Lama on donc hay miɗo falano ɗo mi armi mi jooɗo yeeso moɗon ɗo tawa eno woodi kam humpiti e mum aray sakite moƴƴa direct on no wirɗen noon ko antenne libre hande ɗo ko ono woni animateur ɓe ɓen ko mi woni hande kadi auditeur jom ko min heɗitoto donc aray wallidiren ɗon moƴƴa kala natuɗo o yo sakitu direct on waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mo kala ko saɗi muɗum ko tooli inde muɗum e yettore muɗum andintinen hande ɗo ko talata ñande nogay e jeego lewru sappo e ɗiɗaɓuru ndun 2023 fewn ɗo ko 20h feƴƴir ɗum minitaji capanɗe nayi e tati wiyentun ɗiɗi hito ngon est ce que ino nanade est ce que ɗon nande lan parce que émission on ko en cross postage o woni donc kala faalaɗo intervende koye aruka page frappe pardon le ring kaka ring aroton émission on ino en cross postage son faala intervende so yehi ka tola tengela ma so yehi ka frappe o wawata intervende son faala intervende ko yon aruka ring ɗo ko ɗo intervene ton c'est simple no mi wiiri noon ko yimɓe ɗiɗo eno jonna priorité parce que ko kamɓe tun waɗi ko alduɗen kon ko kamɓe windi e wiwno jama on yo addu message windo yewta kadi ko ɗum faalara intervende fi mum parce que eɗen andi ɗo en heeɓi jonte yiɗe yewtude fi fayda mouradu wotor ndu joni noon fayda en hewti ka woni e lannude ɗon en faala noon andude est ce que retour de l'expérience ko yewtuɗen kon ko honno jama on naniri ko honno jama on famiri ko honno kamɓe kadi ɓe tiniri parce que gite meɗen ɗen wawata moftude gite ɗen fof ngodi woɓɓe goo tawa ɓe reeni ko tawata na enen ɗum renuɗen donc fo e mum kamɓe kadi ko ɓe reeni ɗon kon si ari wallitoto en ko ɗum waɗi simin yaray ko wiyeteɓe Mohamed Diallo woni ko teddini ko wiwɗen kon donc ɓen ɗon aray ɓe waɗa en priorité waɗuɓe logo frappe on e ɗimmo on e waɗaɓe ɓen ka priorité fi intervenugol ko makete ɓen Abdoul Fatah Diallo ko ɓeɗo tunɗiɗo e nder guluji fof ko andirton kon yewtere nde wela fi yimɓe ɓen ina ko ɓe wiya kon ɓe waɗata fof a wowlanayɓe kono na fof woni e nanude si fof kadi nani na fof kadi woni e waɗude ko wona yewtede kon sino en wi faalaɓe intervende ɓen koyo windo aray ɗen organise aray ɗen andi oɗo nde no intervena ko ɗum ɗo kanko faala wiide oɗo kande no intervena no émission ji ɗi noon on fof on siva RFI appel appel d'actualité sikki ɗen ko ɗon ɓeynata émission on a windoto so a windike ɓe noddoyama yewton ɓe anda ko on woni position maɗa on ɓe anda ko onno ɓe organise royta débat on si yewti feƴƴoygol ngol à l'antenne haray mi faala ɗo yo en timminde ɗo 1000 personnes mi faala haray jentintinde on ɗo e audio ji ɗiɗi rapidement audio arano on ko musidɓe meɗen yiɗuɓe la moƴƴa woni ko addi information confirmugol ko mi wonno yewtude balɗe no feƴƴi ɗo si wi ɗon kadi yewten mi heɗintina on ɗo yewtere goɗɗo kadi yiwɗo ko feƴƴuno kon ñande 17 no wetude 18 ka dépôt carburant haray jentiteɗen ɗo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bineri fokisi wude ko fokisi wude ma c'est bi premier vidéo to ko mo hajoni nata ala video to wala ba mo mi rata ko no haray bisika ko woni mi heɓata message c'est kono kadi alhamdulillah ɓeydani la expérience wallaɗo wallahi e ɓay koy komi wonde ko ɗo ɓena ɓetamira jento toona ɓen hana kadi a fuɗɗi he jentade toona ne min nahi kono hakkide la ko to toona c'est o hakkille ko ɓeydan tanmi kon machallah wona noon mantu goɗɗon kadi so ɓe andi o yiɗa mantede ɗum ɗon ɗuɗɗomi ko weltorani o fi ɗum donc han joni mi ara e point ɓurɗo mabde importance on ko waɗi kon ha yomi naɓo message naɓan o message ɗum wayno toon ko mboɗi ala lagine hande kadi miɗo ɓeydi ɗum kon fimude bineɗi par ce que mi yeeyo miɗo jogui boutique joni de han miɗo man ɗo weldi jom ara o ƴetta piiji bus ha ɗuuɗa o ara o yoɓanan hankiranmo mapoɗe ɗo fi yoɓugol ɗumo makko mo mari ɗo te ko nder fi yoɓugol wari woni mi lummo sammi min ko joni mi gayni waɗugol versement après wonni miɗo faala yaade waɗugol
ɗum altaare retirgol mbuɗi ka banque min o immi o yehi hamdallahi o yehi ka banque tawi mbuɗi ala o yehi ɗon tawi mbuɗi ala o immi ɗon kadi o feƴƴi kalu o yehi ɗon kadi o tawi mbuɗi ala o immi ɗon kadi o yehi kadi han sangoya ko sangoya wawi ɓoyde mbuɗi o wawi ɓoyde mbuɗi ka banque taw yehi ɗiɗa fof ɗon ɓennama fettogo feƴƴitoni mbuɗi min ngala mbuɗi fuska banque joni wayno warti o wolanilam o inni o inni mi anda honto o paymen o fokkiti se o wawade no waɗe ndi leydi men en puisque kam mi yehi ɗo nokkel ɗiɗo nokkeji fof mi yehi ɗo han saare ɓennama mbuɗi ala ka banque minni mo min kadi mi naale mo miɗo humpiti piiji ko puisque alhamdulillahi rabbil alamin komi jentoto on ko miɗo hoccude mum miɗo humpiti on tun sa ari tani hida wolude ɗumaji ni min minen ko konɗa wolde ɗo enen min wolananoma ɗum min mo ammini ya Allah ɓeyde e faabade wallahi alhamdulillah komi mbimi fuɗɗo jentade mo machallah miɗa yiwde ko wonɗo wolde ko kadi haqqille ɗe no ɓeydade on tigi yahaali école kono no wodi piiji ɓuyi mi yeyde école kono mi neɓoyaali parce que 3 ans mi waɗi école kono alhamdulillah rabbil alamin mi wolay piiji ko kayi ɓendalaɗa an a janngal ko ɓedduɗa ɗum ɗo min miɗo mari karama ko jango ɗum kombo monsieur tola machallah barakallahu fik آمين يا الله بارك الله فيك أيضا يا أخي الكريم. هذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد harayno fodirɗen noon hannde kadi en tintidiɗo yewtidugol jonna o noon konngol ngol hannde yewton on jentitike nde yewtere ɓe musidɓe meɗen ɗo ɓe tawata mi ala jonnude inde maɓɓe ɗo kono en nani ko ɓe confirmani en kon kono ɗum no mi ɓeyditata e nde yewtere maɓɓe ɗo ko ɓe ari ɓe tabintini wondema mbuuɗi lanni ka banque ji ko konko tawata no gasa on humpitike fonctionnaire ɓe tawata yoɓetake ndu lewru ɗo senerde lamitoray ɗum ɗo wondema ko dossier ji maɓɓe woni na complet na gonga mbuuɗi lanni ka nder caisse ji mbuuɗi ala ka banque ji ɓeɗo ko banque ji ɗin ɓe inni wo mbuuɗi ala na dey caisse état on ko banque ji ɗin tigi woni mbuuɗi ala jama wattane yila moƴƴa miɗo arde ɗo hu'a e meɗen yewta en nodda en yaccina en wondema wattane yila yimɓe ɓen no yawiti ko wallahi summa wallahi situation lagine on hiɗen e nder ngayka ka tawata enen tigi anda ko honno ka luggiri en anda mi faalete no yewtude en ɗo issawon ko feƴƴi ma ko tawata haray ko honno lagine fewndori ƴette misal ngal waɗen e oto kono puisque en fodi ko onon yewtata hande mi nattiray ɗum ɗon joni si Allah jaɓi alkamsa ma ɗum nattiray ɗum ɗon ɗo en tout cas yeeso kono mi yewtay on ɗo ko honto lagine woni on tawa en hulɓini ɓe musidɓe meɗen ɗo ɓe confirmi ko tawata yimɓe si yeehi hande ɗo ka banque ɓe wiide mbuuɗi ala hiɗen andi e sahi ɓe innunaen ko connexion wonno ala so ari ɓe ina réseau ala ko ɗum haɗi mbuuɗi altine en fait ko tuma yimɓe ari waɗi versement wo ko yiɗa versirde ɗa kantino no hendade mbuuɗɗin jonniraɗa arɓe waɗugo retrait o ko noon fewno ɗo banque ji woni e fonctionnirde puisque noon gibi ko waɗi ɗo ko waɗi yimɓe waɗali versement ko ɓe woni e lamitorde ko sabu fait on ko waɗi ko mbuuɗi ala caisse ji ɗin wiidi mbuuɗi ala fes fellite wattano yila onon jogiiɓe mbuuɗi moɗon ɗin ka banque yahano e mbuuɗi mo yaltino
ma rapatrier mbuɗi ɗin e banque jigo yahe retiro mbuɗi joɗoɗo ɗon e muɗum min na yon addu wonnon ka cuuɗi ha banditisme ara kono ndaare ko honno sécuriser ton mbuɗi moɗon ɗi sabu mbuɗi lannigoy mbuɗi lanni joni noon sabu konko ɗi mbuɗi lanni ɗon miɗo mari ɗo information kadi ko mi jonnata on ɗo mais ɗo en arde kon information mi fala yon jentita ɗo ancien fonctionnaire jo ka police kon ɗo yewti par rapport e ko feƴƴuno kon ka dépôt. Moi, c'est le colonel à la retraite Tankoulé Camara. J'habite la cité ici. C'est le dimanche, vers 1h et quelques. Nous avons vu une boule de feu qui est venue, qui s'est abattue sur le dépôt. Alors, ça fait un bruit. C'est comme si c'est un tremblement de terre. Alors dès que ça atteint le dépôt, l'impact ici là, d'un seul coup, nous avons entendu un bruit. Boum! Bon, nous sommes sortis en courant que c'est le manguier là. C'est un vent qui est venu déraciner le manguier là. On est sorti maintenant. Toute cette partie-là avait la chose, le brouillard. On ne peut pas se voir entre deux. On est sorti en courant. Bon, eux aussi ils ont été surpris par l'événement. Les militaires qui étaient là, ils ont commencé à tirer, faire des tirs de sommation. Après, on a compris maintenant là on a vu le feu partir des sols. On nous a dit d'évacuer la famille. C'est comme ça que l'événement s'est passé. On a pris les dispositions. Toutes les familles ont été évacuées. Vous voulez nous dire que vous avez vu ce bout de feu qui est venu? Oui. Vous avez personnellement vu le bout de feu? Oui. On était là parce que vous l'avez vu là, on est assis. C'est là-bas où moi je prends place avec deux fois jusqu'à 0h30. Ce jour-là, on est resté un peu, on suivait le journal. Vous comprenez? Quand on a pris le tour, on a vu le feu. C'est venu par là. 0h10 comme ça. Alors, nous savons que ce n'était pas un éclat de feu. Parce que le feu ne peut pas faire. Voilà, on a compris que c'est un hobby. Donc vous pensez que c'est un hobby? Oui, moi je pense que c'est ça. Moi je pense que c'est ça. Parce que je suis du corps, je connais ce que c'est que quelque chose. Voilà. Non seulement il est du corps, c'est un ancien policier, il s'identifie au début, et il explique la scène, même s'il commence au début par dire il était 1h et quelques, il voulait dire minuit et quelques. Parce que c'est des gens qui ont été traumatisés par la déflagration, ce qui s'est passé ce jour-là. Mais il y a 3 détails très importants dans ce que ce monsieur l'a dit. Puis tati himmuɗi e koko yewti ɗo parce que affaire obi on minen mi yetino ko on gibi premier jour fi affaire lance roquette on kono tuma tola ari wowli ɗo woɓe nanga wigol iɗa jooɗi extérieur iɗa nanga wowlugol ɗo ko tawatana gonga he ko accident waɗi c'est pas vrai ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo il a fallu yo mi waɗan on démonstration sur ko honno tawiri ado explosion wadde ko inflammation taw waɗata c'est-à-dire ko incendie taw ko yiite huɓɓata taw si fettano fettatani to woppude wotere si fettinaka joni noon iɗen anditi bimbi ñande ko waɗi par ce que mi waɗan noon audio o suka wiyeteɗo almami kerfala suka on wiyete ka wonnoɗo iwde e ka barmuɓe ɓen ton o lando on i barima kono a barmi oya inni o landi on inni wo ko ɗuma wo lance roquette nara o inni ko lance roquette joni noon oɗo kañum yewti fi obi lance roquette ko famille ji goti ɗi hiɗen andi janngo muɗum kadi ɓe landino woɓɓe e famille ɓe wowli wi'i yiite on ɗon kadi identifie hoore mo wi ko min kaare seede wondema on onti ko woni wolde ko no hooli ɗo non joni ko ancien policier jo entrevue ɗo ko waɗimo ko refle guiné ɗen andi noon refle guiné ko o wiyete ɗon Alseni Bari woni gérude ɗuma on emɓe ma honno page on il est très crédible et il est toujours au rendez-vous des grands événements détail ji tati oɗo yewti fimo go'o taw koko tawi kon ɓe yi'i yiite yawnge ngennatoy e kañum dépôt on ko wowli ɗon o inni wo ko obi deuxièmement o wowli fi policier militaire ɓe ɓay ko fetti kon fetti wo militaire ɓe waɗi tir de sommation e yinon jusqu'ici CNRD han joni wowlanalen kon ɗum waɗi CNRD han joni no faminani en wondema wo ko nguyka wonano e waɗede
ko carburant bateau hari no ɓati carburant on hari no tippinede woɓɓe inni yo wujju ko ɗum waɗi si bateau wangal dirtina joni non oɗo kañum ko ancien policier jo à la retraite hoɗuɗo ka quartier corontin ɗon yiwɗo ko waɗi kon fof jonni précision andini kamɓe ɓe yi o but mo andi kon ɗum woni o but sakkitode wowla o inna je suis du corps je connais ensuite o wowli fi tir de sommation e maana militaire ɓe ɓen ɓay ɓe yi ko waɗi kon waɗi woɓe waɗi tir de sommation kono goɗɗo yirta yiite huɓɓi imo andi ɗum ɗo fettay ino inna ha e station wonɓe a gérude station on policier ɓe ma gendarme ɓe ma militaire ɓe wonɓe sécurité station on hiɓe inna wata ɓe fellu ha konko ɓe felli ɗon huɓɓa yiite station on kono non goɗɗo yeyirta e dépôt carburant nana goɗɗum fetti o ƴetta pinkari e waɗugol tir de sommation si o rena waɗuɓe ɓen masina kamɓe tigi woni waɗuɓe ɓen population on ɓay fuɗɗike yaltude ɓe felli yo yimɓe ɓe yiltito nataka nder cuuɗi mum ça c'est un détail extrêmement important joni non ko ndu waɗi simɗo yaltinande en ɗum ɗo ko fi piiji tati gogo ko yon finu onon ɗaniɓe ɓen sikkuɓe ɓen ko ya rien ya aucun danger ya aucun risque faamon ko CNRD waɗi ɗum ɗo fino ɓe wawa heɓude no ɓe waɗira règlement de compte justement parlant de règlement de compte sabu ko tay mbuuɗi ɗi ngala sabu ɓe andi ko waɗi kon ɓe yi e suwiriɓe sooriɓe memminike ka nder groupement de force spécial tigi landitiɓe piiji tati go'o ko honto ɗimmoɓe maɓɓe ɓen woni fuɗɗi e aliya honto ɓen woni ɓe landitike ɗum ɗimmel muɗum ɓe landitike mo kanko Mamadi Doumbouya ko honɗum waɗi ɓe nodditiri ɓe ko honɗum wona e mum yoɓo yeetiɓe ko honno woni e géré de transition parce que na ɗum ɗo wonno ko ɓe foddunoɓe na ɗum ɗo fes o yalti hande kadi e mission makko on ɓe yi ɗum ɗon ɓe andi troisième man mbuuɗi maɓɓe ɗin parce que ɓe yi ɓe andi mbuuɗi ala woɓɓe maɓɓe ko duwanoɓe yoɓede ibi le 21 ɓe hendaki mbuuɗi ɗin o yi information no circula ɗo wo ko crise entre Bata et groupement des forces spéciales c'est pas ça crise wonɗo entre Bata on e groupement des forces spéciales on o fuɗɗinoke gibi Sadiba fewndo rek e cartano on crise waɗino gibi on tuma koko yiɗon ɗo kañum kadi waɗi on le 4 novembre waraɓe ɓen ɓurɓe ɓen ko wonnoɓe ka Bata ko ene mamɓe ka Bata waraɗon mi yetike on noon ɓe mi weldi e mo maayi e nder muɗum ɓe mi andi kadi moƴƴa donc ɓe ka Bata nden hawre ɗon ko neɓunde koko waɗi ɗo ni ko wonɗo yiide no ñoññine wowle fi mum ko wonɓe ɓen tigi ka groupement des forces spéciales tawɓe ɓen yii ko woni feƴƴude nder ton kon parce que on yiɗo ino inne Michel Lama warama est ce que taw déjà na on information woɓɓe maɓɓe humpiti tawi ɓe warireɗo ɗo goto ma ɓe sortirede ɗo goto ɓe anda sortaɗo o hande kadi no majjude alaka yiyede on to yeyi ɓe deesidi noon kamɓe kadi ɓe landitike mo kanko Mamadi Doumbouya yo yettoɓe koye honɗum fewna donc faame jamma on laaɓagoy saare nden laaɓagoy si tawi noon joni duwaɓe jonidirde juuɗe ɓen fiyo tawara si goɗɗo iwri ka yaasi arangol ɓe kamɓe tigi ɓe fuɗɗi lurrude hakkundeji maɓɓe kamɓe tigi ɓe fuɗɗi wenjude hakkundeji maɓɓe ɗen sikka enen ara en exposaki jama fine na yeyugol on kulol mi ari ɗo ko yeetagol on fine andon na saayi sama kala ni na saayi wedditagol ɗano wori on anda ko wona kon e muɗum ɗo ni mi neeɓi huude moɗon yeeto on ɗo wowlana on alhamdulillahi rabbil alamina ɗi mi wowlani on ɗin fof ɗi arde ɗi yaltita on jooɗoto ɗo mi wowlana on ɗo sikko ngan joni koye sama kala wonmi Mamadi perdino contrôle on goy kono mi wirno on noon si Allah jaɓi kono fuɗɗorno noon ko noon kadi lannirta tappomo on kadi mi wowlanino on ko wonɗo takko makko ko ɓe wondi e muɗum ko ɗon no woni sutade goy nini na Bata on e groupement fa spécial nangodiri goy ɓen ko nangodirnoɓe neeɓi joni noon peut être haray ko Bata on heɓay noon joni woni soutien ka nder groupement de force spécial nder ton parce que gestion mo Mamadi woni e wadde on ɓe yiiɓe andi o fokkita hay nokku joni noon o yi question ji ɗi landiɗen ɗin ɗo meɗen jonnude on parole on onon kadi aron yewton parce que en fodino ko onon yewtata min koye mowno mi jentito mi jonnon ɗum ɗo tun en complément d'information yon andu sattene nde wonɗon e muɗum nden yen andu ŋakke ɗe wonɗen e muɗum nden heɓen no daditoroɗen immoɗen daroɗen anden CNRD o yi question on ɗo ko landa est ce que CNRD organise élection ji 2024 ɗo no gasa on nani rumeur on budget c'est dit loi de finance
mo ɓe jonni CNT on yo validu budget ligne waɗaka nder to woofi organisation élection 2024 ɗo élection duwano wadde ligne budgétaire ji wonɗi nder ton ɗi no wonir noon ko ɓe landi ko communauté international on yo wallitoɓe ɓe landi 600 millions ɓayɗin heɓaki hande kadi ko ɓe waɗi priorité maɓɓe on no dansa wowlirno noon ko honno ɓe wawirta ñamminirde guinéenɓe ɓen ko honno crise mo wonɗen e muɗum on réglirte naafi organise gol élection goy CNRD fonda fes organise élection ɓe fonda fes joni noon intervenant ɓe meɗen habbi on ɗo aron intervenant aray miɗo fuɗɗorde ɗo déjà papisto ɗo wara o intervenant kanko faalaɗo intervenude o on aray ka page mo ara ton on fiyomi yiwon ko page lo ring hiɗi synchronisago hiɗi tatino frappe on ring on e tola tengela on kono ka ara ton waɗon demande fiyomi ƴettu on ko lo ring on aray ka lo ring waɗon demande on ɗon so waɗi demande on mi ƴetta on woɓɓe noon ina waɗa ɗo en priorité wiyeteɓe Mohammed Diallo e ɓe wiyeteɓe ɓen Abdoul Fattah ko ɓeɗo ɗiɗo mi woni e ndarude ɗo si mi waway ɓe yiide mi ƴetta ɓen ɗon taw parce que kamɓe ɓe respectuno ko wiwɗen kon Mohammed Diallo miɗo wattude ɓe ɗo ɓe waway intervenude kamɓe toriɓe